Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'exercice 3. Donc, pendant l'enregistrement du mouvement d'un point mobile M, pendant des intervalles de temps successifs I, temps égal à 60 millisecondes. يعني عندنا هذا التسجيل كيمثل le mouvement d'un point mobile. الحركة واحد نقطة متحركة في واحد l'intervalle de temps في واحد المجال زمني. C'est-à-dire entre M1 M2, la durée entre M1 M2 هي temps. La durée entre M2 M3 هي temps. La durée entre M3 M4 هي temps, etc. عندنا واحد l'échelle هنا. Chaque 2 cm représente 2 carrés. Ça fait نردو البال l'échelle. Chaque 2 cm représente 2 carrés. C'est-à-dire إلا بغينا نعرفو la distance اللي كاينة entre M1 M2. كاين 2 cm 2 carrés هي 2 cm 4 carrés هي 4 cm 6 carrés c'est-à-dire 6 cm. Ça fait donc entre M1 M2 on a 6 cm. Entre M2 M3 6 cm, entre M3 M4 6 cm, etc. Ça fait sachant que le mobile passe par le point M2 à l'instant t égale à 0. Je vais t égale à 0. T égale à 0 هو l'origine des dates. Donc فين كاين l'origine des dates point M2. Donc غنجي point M2 وغنكتب فيها t égale à 0. C'est-à-dire l'origine des dates. Ça fait le point M2 à l'instant t égale à 0. Donc M égale à 0 عندنا t égale 0. هذا كيتسمى l'origine des dates. Point M3 est considéré l'origine de l'axe des abscisses. Je vais l'axe des abscisses, c'est-à-dire x égale à 0. فين كاين l'origine des abscisses point M3. Donc غنجي point M3 وغنكتب فيها x égale à 0. Ça fait donc عندنا l'origine des dates et l'origine des abscisses. أصل الزمن وأصل الأفاصيل. L'origine des dates point M2. Donc point M2 كاين t égale à 0. Ou l'origine des abscisses point M3. Donc point M3 x égale à 0. Première question, calculer la valeur de la vitesse instantanée de point M à chacun des points M2, M3, M4 et M5. Donc la vitesse instantanée point M2, la vitesse instantanée point M3, la vitesse instantanée point M4 et point M5. Quelle est votre conclusion? Je deuxième question, déduire la nature du mouvement. La nature du mouvement. Troisième question, donner les caractéristiques de vecteur vitesse au point M4. Les caractéristiques de vecteur vitesse VM4. Et après, représenter le vecteur V4. C'est-à-dire représenter le vecteur VM4. 5. Déterminer l'équation horaire du mouvement de point M. Et dernière question, quelle sera la position du mobile à l'instant t égale à 0,042 secondes. Donc هذا هو l'exercice 3. نشوفوا الآن la correction. Donc première question, calculer la valeur de la vitesse instantanée de M à chacun des positions des points M2, M3, M4 et M5. Donc pour déterminer la valeur de la vitesse instantanée, عندنا هاد la relation هذه en général, هاد la relation en général. C'est-à-dire VMI. إلا بغينا la vitesse instantanée في واحد point I. شنو كنعملو MI moins 1 MI plus 1. C'est-à-dire كناخدو position اللي قبل I و position اللي من بعد I sur 2 temps. Donc نعملو l'application هنا. La vitesse instantanée في point M2. غنجيو هنا point M2. Donc VM2 VM2 égale position اللي قبل M2 هو M1. Donc حنا بغينا la vitesse instantanée في point M2 كناخدو position اللي قبل position اللي قبل M2 هو M1 و position اللي من بعد M2 هو M3. Donc la distance اللي غندرسوها هي M1 M3. Donc هاد la distance هادي. Ça fait donc VM2 égale M1 M3. هاد la distance من M1 حتى ل M3. Entre M1 M3 شحال كاين من طو؟ Entre M1 M2 كاين طو. Entre M2 M3 كاينه طو. Donc entre M1 M3 on a deux temps. Ça fait donc VM2 égale M1 M3
sur 2 temps. D'abord, on dirait application numérique. M1, M3. Entre M1 et M3. Chaque est la distance. Maintenant, chaque 2 carrés représente 2 cm. Donc, maintenant, 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm et 12 cm. Donc, entre M1 et M3, on a 12 cm. Où chaque centimètre représente 10 à la puissance moins 2 mètres. Donc, on va دائما من centimètre للمتر. La distance دائما ستكون en mètres. Donc, هاد la valeur اللي حسبناها بالسنتيمتر غنضربوها ب 10 à la puissance moins 2. Ça fait هذه la distance M1 M3 sur 2 temps. 2 fois temps. temps شحال كتساوي 60 millisecondes. Donc, هي جوج في 60 و millisecondes égale 10 à la puissance moins 3. نحولو من millisecondes au seconde. Donc, chaque milliseconde égale 10 à la puissance moins 3 secondes. دائما هذه كنحولوها للسكوند. دونك هي جوج في 60 10 أس ناقص 3. ابليكاسيون نيميريك هي 1 متر بار سكوند. دابا لا فيتيس انستونتاني في بوان ام 3 غنعاودو نفس الشيء. اذا لا فيتيس انستونتاني في بوان ام 3 كناخدو بوزيسيون اللي قبل ام 3 وبوزيسيون من بعد ام 3. دونك لا فيتيس انستونتاني في بوان ام 3 ايغال لا ديستونس M2, M4. Donc la vitesse instantanée pour M3 égale M2, M4 sur chaque élément entre M2 et M4, on a 2 temps. Entre M2, M3 temps, entre M3 et M4 temps. Donc entre M2 et M4, on a 2 temps. Égale, on va chercher la distance entre M2 et M4. 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8, 10 et 12 cm. Donc entre M2 et M4, on a 12 cm, c'est-à-dire 12 fois 10 à la puissance moins 2. Sur 2 temps, il y a 2 fois, ou la valeur ديالته هي 60 millisecondes. Donc il y a جوج fois 60 في 10 أس ناقص 3 باش نحولو من millisecondes للسكوند. Égale 1 mètre par seconde. La vitesse instantanée point M4. Point M4. Donc باش نحسبوا la vitesse instantanée point M4 كناخدو البوزيسيون اللي قبل M4 اللي هي M3 وكناخدو البوزيسيون من بعد M4 اللي هو M5. Donc la distance غتكون هي M3 M5. هي اللي كتبناها. VM4 la vitesse instantanée point M4 égale M3 M5 sur 2 temps. Entre M3 M5 حتى هي كاين 12 cm, donc il y a 12 fois 10 à la puissance moins 2. 12 fois 10 à la puissance moins 2 sur 2 fois 60 millisecondes, il y a 60 10 à la puissance moins 3. Égale 1 mètre par seconde. Ça fait? D'abord, dernière vitesse instantanée, il y a la vitesse instantanée pour M5. La même chose, quand on a de position de M5 ou position de M5. Donc, la distance est M4, M6. VM5, la vitesse instantanée pour M5 égale à M4, M6 sur 2 temps. Application numérique, entre M4 et M6, on a 12 cm, c'est-à-dire 12 fois 10 à la puissance moins 2 sur 2 fois 70 à la puissance moins 3 égale à 1 mètre par seconde. Ça fait donc la vitesse instantanée pour M2, la vitesse instantanée VM3, la vitesse instantanée VM4 et la vitesse instantanée VM5. Donc, je vais la conclusion. Quand on a la vitesse instantanée VM2 égale à 1 mètre par seconde, VM3 égale à 1 mètre par seconde, VM4 1 mètre par seconde, VM5 1 mètre par seconde. Donc, je vais la vitesse instantanée est constante. C'est la conclusion. Ça fait? Deuxième question. Déduire la nature du mouvement de point M. La vitesse, déduire la nature du mouvement de M. Donc, je vais l'enregistrement. On a
la nature de mouvement est rectiligne uniforme. Car la trajectoire est rectiligne et la vitesse instantanée est constante. La vitesse instantanée constante. Donc, il y a la nature de mouvement. La nature de mouvement est rectiligne uniforme. rectiligne علاش لأن التراجكتوار est rectiligne. uniforme علاش لأن la vitesse instantanée est constante. Troisième question, donnez les caractéristiques de vecteur vitesse au point M4. C'est-à-dire les caractéristiques de vecteur vitesse VM4. VM4. شنو هما les caractéristiques؟ هما l'origine, la direction, le sens et le module. L'origine هو le point M4. Donc حنا بغينا les caractéristiques de vecteur vitesse VM4. Donc l'origine هو M4. La direction, la tangente de la trajectoire en M4. أولا هو la droite M4 M6 ولا la droite M3 M5. Donc la direction هو la droite M4 M6. Le sens de M4 vers M6, de M4 vers M6. أولا le sens du mouvement. Ça fait le sens du mouvement. أولا de M4 vers M5 أولا de M4 vers M6. Le module déjà حسبناه اللي هو VM4. VM4 égale 1 mètre par seconde. Donc VM4 égale le module de VM4 égale 1 mètre par seconde. Quatrième question هو représenter le vecteur VM4. Donc pour représenter le vecteur c'est l'échelle. هما في هذا l'exercice ما عطوناش l'échelle. Donc l'échelle غنختارو أنا. اختارينا on utilise l'échelle. Chaque centimètre représente 1 mètre par seconde. Chaque centimètre représente 1 mètre par seconde. Donc غنستخدم هاد les caractéristiques. شنو هو l'origine هو M4. La direction قلنا هو la direction ديال M1 M6. يعني هاد الدروات هاد الدروات. هذا هو la direction هذا هو la droite. Le sens de M4 vers M5 أو de M4 vers M6 أو le sens du mouvement. l'échelle غيكون 2 cm. شوف صارينا هنا 1 cm représente 1 mètre par seconde. 1 cm représente 1 mètre par seconde. Donc هنا ما غاديش يكون هنا دو كاري غيكون غير هذا 1 carré. غيكون غير هذا هو ليشيل. دونك ما غيكونش واصل الفليش ما غتكونش واصله لهنا غتكون واصله غير هنا. علاش؟ لان اختارينا شاك سنتيمتر ريبريزونت 1 متر بار سكوند وكنكتبو VM4 افيك فليش. دونك الا من لا ريبريزونطاسيون ما كتبناش فليش هذه كتعتبر خطا. دونك كنعملو لا ريبريزونطاسيون ديال فيكتور فيتيس فيكتور. دونك ستكون افيك فيكتور. Donc, هذا هو la représentation ديال le vecteur VM4. Question 5. Déterminer l'équation horaire du mouvement de point M. Donc هنا عندنا واحد l'équation سيكور ما كنجيوش نكتبوها مباشرة. مابقاش كنكتبوها حتى يكون عندنا le mouvement rectiligne uniforme. Donc هذه ضروري نكتبوها. On a le mouvement est rectiligne uniforme. Donc ça تكون عندنا le mouvement rectiligne uniforme عاد كنكتبو هاد l'expression. Donc, l'équation horaire s'écrit sous forme x de t égale à v fois t plus x0. شنو هي v؟ soit la vitesse moyenne, soit la vitesse instantanée. علاش؟ لأن قلنا le mouvement rectiligne uniforme. Donc, إلا كانت عندنا le mouvement rectiligne uniforme كتكون la vitesse moyenne égale la vitesse instantanée. Donc, هاد v soit هي vm la vitesse moyenne, soit هي vmi هي la vitesse instantanée. Donc, هاد la vitesse en général. Plus x0. شنو هي x0؟ x0 هي l'abscisse à t égale à 0. صافي. دونك هذه هي l'expression en général ولكن ما كنخليهاش بحال هكا. خصنا نعوض v بلا فالور ديالها و x0 بلا فالور ديالها. v راه ديجا حسبناها. هما هاد لي فالور هادو. soit vm2 soit vm3 soit vm4 soit v la vitesse moyenne. Donc v égale à vmi égale à 1 mètre par seconde. دابا نجيو ل x0. شنو هي x0؟ l'abscisse à t égale à 0. l'abscisse à t égale à 0.
نرجعوا لي دوني عطاونا في ليكزيرسيس. في ليكزيرسيس عطاونا t égale à 0 point M2. Donc M2 كاين t égale à 0. Au point M3 on a x égale à 0, l'origine de l'axe des abscisses. Donc l'origine des abscisses point M3, donc on a x égale à 0. Au point M2 on a l'origine des dates, يعني t égale à 0. داكشي اللي كتبنا هنا. Donc point M2 l'origine des dates, au point M3 l'origine des abscisses. X égale à 0 point M3 و t égale à 0 point M2. Donc من هنا كنبدا نحسب لي زابسيس. إلا جيت في هاد لو سونس هذا كيكون عندنا لي فالور اللي هما سوبيريور à 0. وإلا جينا في هاد لو سونس هذا كيكونوا لي فالور اللي هما انفيريور à 0. صافي. دابا هنا في راه عرفناها، في هي سوا لا فيتيس موين سوا هي لا فيتيس انستونطاني، هي 1 متر بار سكوند. دابا بغينا اكس زيرو. اكس زيرو شنو هي؟ ا تي ايكال 0. دونك لابسيس ا تي ايكال 0. كنجيو نكتبو هادي ا تي ايكال 0 اون ا اكس زيرو ايكال، كنحسبو من اكس زيرو حتى لتي زيرو. كنحسبو دائما من اكس زيرو حتى لتي زيرو، هاديك هي اكس زيرو. دونك شحال كتساوي هاد لا ديستونس هادي؟ هاد لا ديستونس هادي هي موان 6 سنتيمتر. علاش؟ لان شاك دو كاري ريبريزونت 2 سنتيمتر. دونك كاين 2 سنتيمتر 4 سنتيمتر 6 سنتيمتر، ولكن في لو سونس لي فالور ديالهم انفيريور ا زيرو، الاعداد كتكون اصغر من صفر. صافي. لان هنا زيرو. الا جينا في هاد لو سونس لي فالور اللي هما سوبيريور ا زيرو، ولا جينا في هاد لو سونس لي فالور اللي هما انفيريور ا زيرو. دونك دائما ملي كنبغيو نحددو اكس زيرو كنحسبو من اكس زيرو حتى لتي زيرو. كنحسبو من اكس زيرو لتي زيرو. دونك من اكس زيرو لتي زيرو كاين موان 6 سنتيمتر، وما نساوش نحولوها للمتر. دونك ا تي ايكال 0 اون ا اكس زيرو ايكال موان 6 سنتيمتر ايكال هي موان 6 فوا 10 على بويسونس موان 2 متر. صافي. وكنعوضو ملي حددنا القيمه ديال في وحددنا لا فالور ديال اكس زيرو كنرجعو نعوضو في هاد ليكسبرسيون هادي. دونك اكس دو تي ايكال في ايكال 1 فوا تي بلس و اكس زيرو شحال كتساوي؟ موان 6 فوا 10 على بويسونس موان 2، يعني بلس اونتر بارونتيز موان 6 فوا 10 على بويسونس موان 2 ايكال بلس في موان كتعطينا موان. اذا هي 1 فوا تي موان 6 فوا 10 على بويسونس موان 2. هذا هو كيسيون 5. كيسيون 6. la position du mobile à l'instant t égale à 0,042. دونك شنو كنعملو هنا؟ فين ما كانت t كنعوضوها بهاد لا فالور هادي. فين ما كانت t كنعوضوها ب 0,042. دونك x entre parenthèses هاد t شحال كتساوي؟ t égale à 0,042 secondes égale 1 fois. دابا ما غاديش نكتب t، غنكتب هاد لا فالور هادي 1 fois 0,042 moins 6 fois 10 à la puissance moins 2. On va نحسب la valeur en mètres. Donc il y a 0,018 mètres ou là égale 1,8 cm. Ça fait donc باش نحدد لا بوزيسيون ديال هاد الموبيل في لانستون تي فين ما كان ستيك نعوضوها بلا فالور اللي عطاونا في ليكزيرسيس. دونك كان هذا هو ليكزيرسيس 3. إلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.